आज हूँ संडे आउ संडे आम 1600 मीटर यूजुअली आम 1600 मीटर आमर पूरा टेस्ट हुए 1600 मीटर टाइमिंग सहित टेस्ट हुए किंतु आज सार इंस्ट्रक्शन आज आम एकाम्र पार्क रे आम समस्त आसी जाइछु देखि पड़ुथिबे सार आउ एपटे आमर सब भाई माने भी बसचंती एपटे सुजीत ठिया होइछि आउ सेपटे सार भी अछंती आम टोटल आम आसी पहुंच जाइछु एकाम्र पार्क रे आउ एकाम्र कानन रे आज हबो आमर धूमधड़ाका रनिंग रनिंग ना चल वाकाथन अरे एमती स्लो स्लो रे चला 3 किलोमीटर रनिंग करी पिला माने वर्तमान करछंती आ जेहेतु मो गोड़ टी खराब अछि मो धीरे धीरे जाउछि फाइनली हमें आसी गेट पर्यंत पहुंच जाइछु जोटा कि 3 किलोमीटर दूर थिला हमें 3 किलोमीटर आसिला परे पहुंची गलु गेट पाखरे एठु हमें रिटर्न करछु मोर आउ सारंकुर ही अछु आ समस्त गलेनी आगरे चलंतु तांकु धरिया जाउ जल्दी पूरा कदली जोटा हमें खाउछे जोटा देसी कदलीटा तार भेराइटर गछ देखि चलतु मु गोटे गोटे देखि बनैछन्ती माने टिके एपटे मेंटेनेंस कम करछन्ती जो टिके बेसी गछ गछ तळे टिके टिके बेसी अलगा गछ ही जाइछि नले एटा टोटल गोटे आंब तोटा हिछि एठी रंगर गोटे सेकंड राउंड स्टार्ट ही गलानी आ गोटे नुवा गेस्ट हमर जॉइन करलेनी एठी चलो 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 बर्तमान से गेट पाखुरा आसिक आम मेन पार्क भितर एंट्री कर सारूनी आउ एमती अच्छी किसी नजारा रोलिंग चललानी एक्सरसाइज सब सजाइछि एबे रोलिंग चलछि बाकी जगहटा देखि पड़ुथिबे केते बढ़िया अछि हमर एठी सब पिला अछंती किछि पिला एबे भी रनिंग करछंती चल 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 गोटे गोटे मार अरे अरे आगु चलो मुंडा बुलोनी ब्रदर मुंडा बुलोनी इधर माइले आउट चल पिला माने आज 6 किलोमीटर रनिंग करछंती बट सार को देखंतु सार आउ थरे गले 6 12 किलोमीटर शेष करके आले सार हे पछरे दौड़ी के आछछने 12 किलोमीटर सकाळ सकाळ रनिंग छारलेनी माने की एक्सक्यूज भाई 73 एज रे की एक्सक्यूज किछि नाही सार एबे पुणी सार पुणी एक्सरसाइज करिया सरीनी एठी एक्सरसाइज हबो पुणी आउरी सारंकर जहा जहा सब माने आउ एक्टिविटीज अछि सेगुडा हबो किछि किछि बन नाही भाई चिल करू एठी ताकर स्ट्रेचिंग नार चिल करछन एठी आउ सार त आसले एबे बे सारंकर एक्सरसाइज एठी स्वाति मैडम कर देखंतु पूरा खापरे पड़ जाइछन चेयर भडिया अंटा को सपोर्ट देई मस्त करी ओटे चिल करछन और सार एकुटिया आज कारण सार गले ना पछे गोटे आउ गोटे एक्स्ट्रा राउंड मारले तेणु सारंकर आउ गोटे थरो एक्सरसाइज भजन चलची और सार रेडी हेलेनी आउ टिके सी टिके एक्सरसाइज वगैरह करिवे थेरेपिस्ट ब्रदर को कहिसेंती तो कोबरा हो जीव करू रनिंग मु तो 6 किलोमीटर गली सार गले 12 किलोमीटर आउ हमर सब पिला माने 6 7 किलोमीटर भीतर रहि गले देन आमे सिकिटी एक्सरसाइज कलु आज आउ एबीसी हेलानी आउ फाइनली भाई हमर एठी करचंती योगासन करचंती किछि पिला ही पेटिचंती बेंग भलिया आउ सारंगर सेठी चलची सारंगर टिके गोडो गोडो टिके तंग स्ट्रेचिंग करा होचे आउ फाइनली हमर सब एक्सरसाइज सरला एथरा हम एठू कटिबू बाकी जगहटा बहुत भलो हिची एकाम्र कानन 10 टंका फीस रखुचंदी माने पैसा वसूल किछि असुविधा नै 10 टंका नेले भी किछि आपनको खराब लागबोनी फाइनली सारंगर योगासन चलची रामदेव जी बाबा हे गलेनी सर एक्सरसाइज कले कोन हबो तार गोटे सांघातिक एग्जांपल मु देखौची ये होचन हम सर जे कि 72 73 एज रे चलचंदी सर एबे सार को एज देखो सार को फिटनेस देखो सार सकाळू आमे 6 किलोमीटर थकी गलु सार गले 12 किलोमीटर सेठू आसी एक्सरसाइज कले प्राणायाम कले एने आहुरी कहउछंती दौड़ी के जिवे से आहुरी 8-10 किलोमीटर भी दौड़ी परिवे से कहउछंती सार को फिटनेस देखंतु आउ सार कोन कहउछंती देखन सार फिटनेस रो मंत्र मोर समस्त कहया कथा जे सकाळू उठी निहाती अति कम रे 30 मिनिट जगिंग करंतु आउ निजर खाद्य माने संतुलित खाद्य खातु बाहर खाद्य खातु ना तेल मसला आ बाहर खाद्य खाइबेनी जहाँ फल कि देह खराब हो राति 8टा पूर्व स्वल्प आहार करंतु करिके राति रे डीप स्लीप नियंतु आपण दैनिक एक्सरसाइज करिया द्वारा
କ'ଣ ହବ, ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ହଜମ ହବ, ଆଉ ନିଦ ଠିକ୍ ହବ, ଆଉ ଦିନ ଭରି ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ମନ ଲାଗିବ। ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ସାର୍ ଫୁଡରେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୁଁ ମାନେ ଯାହା ଆପଣ ତ କହିଲି ଅବଭିୟସଲି ଭାତ ତ ମୁଁ ଖାଉନଥିବେ। ଯାହା କହିଲି ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଖାଉଛି। ଯେ ମୁଁ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଉନି, ସବୁ ଘର ଜିନିଷ ଖାଉଛି, ଆଉ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ଆଉ ସକାଳୁ ନିହାତି 1 ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି। ଆପଣ ସାର୍ ମାଣ୍ଡିଆ ବି ତ ଖାଉଛନ୍ତି ନା? ରନିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଆଉ ସକାଳୁ ମାଣ୍ଡିଆ କରାହେଇ ଖିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ସାଲାଡ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଆପଣ ଦେହ ଭଲ, ଫଳ ଟିକେ ଖାଇବେ ବାସ୍। ସାର୍ଙ୍କର ଫୁଡିଂଟା ତାର ଗୋଟେ ପୁରା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବତେଇବି। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସାର୍ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଲିବି। ଅ, ଦେଖିବା, ସବୁଦିନ ଦେଖିବେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ହେଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ପକେଇବି। ବାକି ରେଗୁଲାର କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଅଞ୍ଜିର ଫଞ୍ଜିର ପକେଇ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ରୋଷେଇ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ସାର୍ ପୁରା। ତାକୁ ପୁରା ସାର୍ ପୁରା ମତେ ନାଇଁ, କ୍ଷୀରି ବନଉନାହାନ୍ତି, ଚିନି ନା ଆଉ କ'ଣ ପକଉଛନ୍ତି? କିଛି ଚିନି ଫିନି ନାହିଁ ସାର୍, ତ ସୁଗାର ବିଲକୁଲ ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି। ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଭାତ ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଭାତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି। ତାଙ୍କର ସୁଗାର ନାହିଁ କି କାର୍ବସ୍ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଖାଇବେ, ଅଳ୍ପ। ବହୁତ ରେୟାର, ମାନେ ବହୁତ କମ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ। ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ରହୁଛି କି ମିଲେଟ୍ସ ଖାଇବେ। ଏକାମ୍ର କାନନର ଏକ୍ଜିଟଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୁକ୍ସ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଗଛରେ ଏତେ ବଢିଆ ସେ ବନେଇଛନ୍ତି ମାନେ, ଏଠି ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ, ପଦ୍ମ ଏଇଟା ଫୁଲଟା ହଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଗୋଟେ ପୁରା ପୋଖରୀ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଫାଇନାଲି ଆମର ସବୁ ୱାର୍କଆଉଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାମ୍ର କାନନରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ନେଉଛୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ପିଲା ପଳେଇଲେଣି, ଆମେ ମାତ୍ର ଏତିକି ପିଲା ଅଛୁ। ଆମର ମେନ୍ ହିରୋ ସାର୍ ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ, ତା ତଳକୁ ଆମର ମୋଷ୍ଟ କମେଡିଆନ୍ ଆମର ବ୍ରଦର, ଆଉ ପଛପଟରେ ଆମର ସୁଜିତ ଭାଇ, ଆଉ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏରେ ଗେରେ ନଥୁ ଗେରେ ଆଉ। ଚାଲ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜି ଟୋଟାଲ ହେଲା 6.20 କିଲୋମିଟର ମୋର ହେଇଛି। ସାର୍ଙ୍କର ଆରାମସେ 12-13 କିଲୋମିଟର ପଳେଇଥିବ। ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇଙ୍କର ବି ଆରାମସେ 8 କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁ ଯାଇଥିବ। ବୁଲିକି ଆସିଛି ନା। ହଁ, ତାଙ୍କର 8 କିଲୋମିଟର ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ମାରିଛି, ଗୋଡ଼ ଖରାପ ତ।